Oke, ini aku udah buat berapa kali ya? Ini kayaknya 5 kali aku, sumpah anda bohong aku, 5 kali, Cok. Pertama pakai HP iPhone tuh penuh memonya. Pakai HP ini penuh juga memonya, aku hapus. Udah kan mau video tuh. Tahu-tahu aku baru ingat, Cok, aku buatnya vertikal anjir. Ah, kocak kali. Kan mau diupload di YouTube, Cok. Masa vertikal? Oke, jadi ini udah pindah horizontal ya. Udah 16:9 nih. 19 banding itulah. Oke. Jadi di video ini I want to talk about, kok jadi kayak aneh gitu mukaku ya? Kayak kurang ini enggak sih, guys? Bentar, guys. Anjir, Cok, mukaku jadi enggak ganteng, Cok. Kayak Cok, kalau gini ganteng, Cok. Tuh, ah. Nah, kan ganteng kan? Anjir, Sigma Mel kalau gini, Cok. Gimana caranya aku mau ngomong kayak gini, tapi muka aku still looks good gitu? Gimana ya caranya? Ah, gini kan? Nggak still looks good, Cok. Nggak looks good. Oke, kita gini. Ah, goblok. Tolol. Nah, oke, gini kayaknya bagus nih. Sini atau sini? Ah, sini lah, goblok lah. Aku duduk kayak gini pun. Nah, oke. Goblok ngatur tata ini ya susah kali, Cok, anjir lah. Oke, di video ini I wanna talk about, jadi videonya kayak video tahun 2024 tuh. I wanna talk to every version of myself. Jadi videonya tuh anjir, enggak Sigma, Cok. Tadi Sigma kali, Cok. Anjir. Ah. Oke. Jadi aku talk to every version of myself. Hari ini dah aku udah sebut hari deh. Oh, ini hari 20 goblok. Hari ini tanggal 24 Februari 2006. 24th February 2026. Hari Selasa ya. Di Pontianak. Kenapa di Pontianak? Because I got things to do in this city. I got lots of things to do in the city. Agak ada kerjaan lah di sini intinya, goblok. Oke. And I have to make this video for you guys, for myself in the future. Okay. Jadi first of all, I want to say thank you for my past, for the all of my past lah, for the 15 and 16 result, because you guys changed me a lot. For your decision to change yourself into the best version of yourself. Anjir, kata-kata gue kata-kata judul YouTube, Cok, anjir. Best version of yourself gitu. Oke. Itulah intinya, that's a good thing to do for you, okay? Karena kalau if you guys didn't do that, ngomong apa aku? If you guys didn't do that, maybe I will not sit here being myself right now. Anjir, kalah sekali kata-katanya. Oke. Something like that lah. And I really appreciate that. I really genuinely want to say thank you for the 15 and the 16 years old version of myself. Like I said before in the previous video. Okay. And now I want to say something to the 17 and 18 years old. Guys, aku mau buat video ini tuh muka aku still Sigma, Cok. Still looks good. Tapi kayak gini nggak looks good, Cok. I think it would be better kalau muka aku ini ya. Kayak gitu kayaknya sih lebih bagus sih kayaknya kan. Kayaknya sih, nggak tahu lah. Oke. For the 17 and the 18 one. For the 17, I kinda proud of you. Because in the 17 years old, I think you made a business, right? Kayak bisnis, boleh disebut ya. Nanti aku kena ini, soalnya nanti aku meninggal kali aku. Nah, nggak mungkin viral juga sih videonya, anjir. Oke, buat bisnis joki tugas tuh, anjir tuh, that's fucking crazy. That's fucking genius of what you did right there. Cause that's genius lah. Kayak you made a business that can run with different high school gitu. Anjir, like you are the boss of the business. Anjir, tuh keren sih. Itu keren. And I wanna make a business juga nanti. Iya, ngayal kali. Oke.
of what you did itu keren sih. It's cool as fuck. Kau buat bisnis sendiri kan? Awalnya you made it on yourself, and then you got lots of customer, you got lots of clients, and then you started to delegate your business. Ajak-ajak orang, ajak-ajak apa orang-orang tuh jadi worker kau lah. Even from the other Kedo ya, ini ngapa admin ngechat nih, bacot lah. Even from the other high school, mereka mau joki ke kau. Dan bahkan worker worker kau tuh on different high school juga, yang bahkan ikut olimpiade tuh jadi worker kau. Itu keren kali. Okay, but despite all of that, there is something that I don't really like about you. Bahasa gue udah kayak udah mau marahin orang cok, anjir. Oke. Despite all of that shit, all of that best thing that you did tuh, you become someone that arrogant, kayak sombong kali orangnya. Itu there is something that I don't really like about you. Sampai sekarang sih, bahkan aku I don't like my own arrogancy, you know. Gitulah. It's because of you. Enggak sih, aku udah mau nyalahkan myself juga sih. Ya, bahasa gue. I could change right now. You know. Oke. Itu sih kayak misalnya pas awal-awal buat video yang pas aku baru masuk 17 tahun tuh kan, my face tuh kayak anjir, kayak auranya anak baik banget, cowok. Kayak apa? I wanna learn everything lah tuh pas di video itu tuh. Tapi rupa-rupanya malah jadi anak yang tenggil kali, cok. Kayak apa ya? Kayak sombong kali. I don't really like about that. Tapi keren. Tapi enggak suka yang sombong-sombongnya. Karena because of your arrogancy, there's a lot of people that don't like you. Enggak tahu juga sih. Sejauh ini sih. Enggak sejauh ini sih. Oke, pas 17 tuh kayak arrogant banget lah. Kayak everyone knows that you're the chosen one. Everyone knows that you're a genius, and you know about it, and you use it for a iya sih, betting juga sih. Kalau buka joki kan betting, tapi bukan itu yang maksudnya tuh. Karena kalau sombong tuh sometimes it breaks other people's heart. Anjir, kelas kali, cok. For example misalnya tuh pas ikut lomba pidato bahasa Inggris tuh kan, everyone knows that you're the best in English, and I know that I'm the best in English. Anjir, kata-kata baca. Oke. And I know and you know that you're gonna win in this competition, right? Waktu itu intinya gini lah, kau tau lah ceritanya gimana pas lagi nyari setiap kelas harus milih yang harus ikut tuh. Tuh kawan sekelas kau tuh udah ada itunya, udah ada apa namanya, dia udah masuk dalam list. Kau tuh nggak buka WA kan, jadi kau nggak tahu everything that happens in this world. Rupa-rupanya udah kan kepenuhi, oh ini pidato bahasa Inggris ini orang ini. Tapi karena because of your arrogancy itu kau bilang aku aku yang jago. What the fuck is that? I know that you're tapi itu sombong kali, cok. Menang sih tapi enggak segitu. Mana harusnya? Kayak itu sombong sih. Kayak kalau misalnya sombong sih enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa sih. Gimana ya ngomongnya ya? Sombong sih kayak masih mending ya sih, tapi asal jangan hurt other people's feeling. Tapi kadang when you are arrogant itu kadang hurt other people's feeling juga. Kayak misalnya nih, orang ini nih udah masuk dalam list kan, tapi kau bilang karena banyak yang pengen kau masuk dalam list tuh kan, kau bilang aku jago. Akhirnya orang itu merelakan dia di dalam list tuh keluar dalam list, jadi ya kau yang masuk dalam list dan menang enggak apa-apa sih menang, tapi kan anjir sombong kali, cok, ngomong kayak gitu di grup kelas. Anjir, ngomong kayak gitu sombong kali kayak gitu. Walaupun menang sih, tapi don't do that again, okay? And banyak juga yang sakit hati because of your arrogancy. Enggak juga sih kayaknya. Itu sih yang aku rasa itu sih. Sama pas 17 tuh you feel enough of yourself. Jadinya aku rasa kayak kurang berkembang waktu itu, cok. Udah buka bisnis kan, bisnisnya udah tutup karena
Kena apa namanya? AI itu anjalah. Jadinya itu udah itu bahasa les pun kau tutup, jadi kau kerja di PS. Nggak salah sih kerja di PS, tapi habis kerja di PS, kayak misalnya rasaku ya, in my opinion right now, pas kau sekolah sambil kerja PS tuh, I think you could do something else gitu. Misalnya di PS tuh kan kau cuma jaga doang, cok, kan maksudnya. Kayak eh kau nih sambil sekolah, sambil jaga, habis pulang sekolah kan kau jaga PS kan sampai subuh tuh. Jaga PS kan cuman kau misalnya ada yang nganu apa-apa, kau jaga. Kau nengok-nengok aja kan, kau bisa, you could do other things, you know. Misalnya kau buat video kah atau apakah, kau buka bisnis lain kah apa kan. Jadi kan kau, you got 3 different job, anjir. Tapi capek sih. Dua waktu itu ya dah lete, apalagi 3, tapi I think you could do that, you know. Tapi enggak apa-apa lah, udah telanjur pun. Oke. Itu sih sombongnya sih, kuat kali, cok. 17 tuh pas awal-awalnya sombong. Awal sombong ya, bukan yang hurt other people's feeling. Iya sih, itu udah muncul sih, hurt other people's feelingnya tuh udah mulai muncul. And we jump into the 18 years old one. For the 18 years old one, ini kayaknya momen pas you started to hurt other people's feeling with your words. Kita ini kan, walaupun kita nggak suka ngomong kasar yang kayak gimana ya, kita nggak ngomong kayak ANJING, nggak ngomong BABIKONTOL or whatever the fuck that is, we don't say that words. Tapi kita tuh kuat benar, cok, ngomong kayak goblok, tolol, idiot, macam tuh kayak tolol kali, goblok kali, kayak idiot, otaknya di mana, IQ-nya rendah, cok, IQ 15, gitu something like that lah. And sometimes it hurts, sometimes juga sih, it really hurts other people's feelings, especially your friends. Kan kita nih use that words tuh sangat fluently, sangat lancar ke kawan-kawan kita, cok, anjir. Bukan ke foreigners, bukan ke strangers, bukan ke orang random. Kalau misalnya orang yang tidak kita kenal kan kita ramah, gitu-gitu kan, ramah kali, cok. Tapi pas ke kawan kita yang kita kenal tuh, kita malah menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, jadi kayak malah hurt their feelings, you know. Itu kasar kali lah. Kayak ngerasa pas 17 tuh kayak ngerasa tinggi kali kan, sombong kali egonya. Pas 18 tuh juga udah mulai tuh hurt other people's feelings with your mouth, with your words, with your words. Jadinya parah itu parah kali, cok. Ada yang misalnya ada waktu itu your friend wants to build a business and they ask you for it. They ask an opinion. They ask for an advice to you karena they think that you would understand the circumstances of a business. That's why they ask you karena they think you would understand that. Tapi kau malah you tell them what you know, tapi with bahasa-bahasa yang enggak ngesek. Bahasa gimana ya, kasar kali, cok. Tolol gini pun enggak ngerti, goblok, tololnya. Ini kau buka bisnis nih, salah kau, cok, gitu-gitulah. Goblok, harusnya kau enggak gitu-gitulah bahasa kau tuh. Aduh, itu that's not a good thing, bro, you know. That's not a gentleman thing to do, you know. Dan pada akhirnya pas 18 tuh you got lots of trouble in your life. That's why pas 18 tuh you are in such a lot of trouble pas 18. And that's why pas 18 tuh you learn lots of things in your life. And for example, misalnya pas kau kerja di ojek tuh you got lagi bahasanya, soalnya kah bahasa Inggris. Pas di ojek tuh kau kena fitnah. Tuh kena fitnah kau, gitu-gitulah. Akhirnya you got in a trouble kan, itu trouble tuh. And then even though you got sebelumnya your friend yang kau kata-katain tolol tuh, goblok tuh, setelah kau keluar dari ojek tuh mereka help you find a new job. Itu kerja di warkop bentar sih, sebulan, kayaknya sebulan malahan.
kerja di warkop tuh, mereka yang kau tolol-tolol itu bantu kau, cowok, anjir. Sumpah, they find you a new job walaupun bentar doang kau kerja situ tuh. Mereka bantu kau, anjir, baik. Mereka tuh they are your friends, tapi you hurt their feelings. Itu anjir lah. Kan aku malah meratapi kesalahan diri sendiri, cowok. Oke lah. Itunya dosa gitu lagi lah, cowok, kasihan anjir, sumpah. Goblok, aku malah merasa bersalah kali, cowok, sekarang nih. Oke. Iya, tapi salah sih, goblok, cowok, ngapa aku gitu ya. Oke, akhirnya there's a lot of trouble in your life. Enggak sih, banyak trouble juga. Kayak banyak kesulitan lah yang kau hadapi. Tapi untungnya you pray, you still wanna change something in your life. You pray that you have a strong legs rather than a smoother roads. Anjir, kelas sekali kata-katanya. Stronger legs, not a smoother roads. Iya, oke. Akhirnya, finally you get pas 18 tuh, ya itulah. You started to change, and kau udah mulai mau berubah sifat-sifat buruk tuh, kayak misalnya lying, kan kau suka bohong tuh, anjir, tuh. Aku nggak tahu ngapa kita suka bohong ya. Bohong yang nggak penting lagi tuh. Sometimes itu make a big impact to other people sih. Tapi untungnya udah sekarang nggak, cok, anjir, aku clearly I'm proudly say that aku udah jarang bohong. Mantap. Tapi kalau yang arrogant tuh susah, guys, ya. Dan sekarang aku enggak sih, aku ngomong aku dulu, aku ngomongin kau dulu. Kau udah nyadar apa kesalahan kau tuh pas 18 tuh. Jadi gini, guys, pas 15, 16 tuh, enggak, 15 you realize that you have made a big trouble. You made a big mistake. Pas 18 you realize that you've made a big mistake, and then pas 16 you started to wanting to change for the better for yourself. Okay, pas 17 it's the peak of your progress. Tapi pas di peak ini, pas 17 nih, you started to become someone that really arrogant. Okay, but after you become someone that's really arrogant in your peak life, God give you trouble. God give you a lesson at your 18. So at 18, God give you trouble with lots of things, lots of trouble at relationship, at friendship, at work life, at everything in this world. And more of the time it changed you for the 18 years old, and I really proud of you, even though you gimana ya, you make a mistake and you realize it and you started to wanting to change it, you know. So, misalnya kau mulai ngertiin kawan-kawan kau, mulai ndak terlalu inilah, ndak terlalu sombong, masih sih sombong, lebih ngehargain kata-kata mereka, lebih ngehargain apa yang kau sampaikan ke mereka, karena mereka kan they also have feelings, right? And I really care about their feelings too. Karena di perspektif kita nih kan, aku dan kau, kita mikir tuh mereka tuh sama kayak kita pas dulu. Kayak when we were 15, 16 or 14 gitu. Kayak, anjir, you should do this. Anjir, kau nggak gini, cowok, harusnya kau gini, bisa kau malas-malasan. Kau nggak mikir gini. Kita nih, ini kayak aku ngomong ke kau kan, kasar nih. Aku ngomong ke mereka, kayak kau ngomong ke mereka tuh kayak kau ngomong ke kau sendiri, paham nggak? Kayak nih, aku ngomong ke kau, kasar kan? Tapi tuh malahan aku ngomong ke kawan tuh kasar, paham nggak? Kalau aku ngomong ke kau sih kau terima aja aku ngomong kasar kan? Tapi kawan kita kan nggak terima, cok. Paham maksudnya? Gitu sih maksudku. Banyak ya
you realize that you've made a big mistake because your friend is really worthy. It's really worth it to be with. You know, they help you a lot sometimes, even though they don't give you something. They don't give you anything for your life, tapi sometimes whenever you with him, so, abis ininya, okay. Tapi sometimes, whenever you with them too, it heals every parts of you. Anjir bahasanya kelas kali, cok, part of you banget. Okay, something like that lah. Okay, and then I'm really proud of yourself because you realize all of your mistakes. Keren sih, aku suka sih. Kau udah ndak mulai pakai bahasa kasar lagi. Itu ndak bagus sih, sumpah. Dan kau udah mulai ngerti perspektif orang lain. Karena dulu kau ngerasa kayak anjir semua orang idiot tuh, gitu lah. Tapi sekarang juga sih, enggak sih. Sekarang ngerasa lebih pintar. Enggak, itu enggak bagus, semuanya enggak bagus tuh. Oke. Sekarang kau lebih mulai ngerti kondisi orang lain juga lah. Enggak. Ngomong apa sih? Oke, gitulah. Kalau mindsetnya lebih mikirin what people's been through juga. Enggak juga sih, dari dulu gitu juga sih. Ngomong apa sih aku? Oke. For the 18 itu aja sih. You realize that you've made a big mistake and you been through a lot of shit. Intinya pas 18 tuh you learn lots of lesson lah. Jadi pas 17 tuh at your peak of your life, tapi you also at your peak of your arrogancy. Nah, pas 18 tuh you learn lots of lessons from your mistakes, okay? Sekarang we talk for the right now for myself, okay? For the 19 years old, sekarang sih keren sih, kayak sekarang I got a really good job. Sombong kali ngomong kayak gitu. Aku ngeri kali kena pecat, cok, anjir ah. Oke. You got a pretty good job lah, lumayan lah. From the people around your age. Nah kan sombong kan, itu tanda-tanda sombong tuh kalau ngomong kayak itu tuh ada. Tapi gitulah. Even though you didn't go to a college because of your economical condition, anjir bahasa gue terus kali, cok. But I really proud of you. Enggak sih, sebenarnya tuh dari awal nih kita tuh kan nih anjir, cok, Bang Mel ngechat, cok, bentar ya guys. Oke, tadi kita absen dulu ya guys. Oke, lanjut. Oke. Sekarang sebenarnya dari dulu mindset kita tuh emang nggak mau sekolah sih, nggak mau kuliah. Karena tujuannya pengen kaya kan, ngapain harus kuliah? Kalau misalnya langsung kerja dapat duit itu ya kita pengen kan. Tapi pas 18 tuh aku ngerasa pas 18 tuh kayak rasa anjir, cok, kayaknya seru deh kuliah. Anjir, anak-anak lain kuliah kayaknya seru deh. Gitu kan, mikir kita tiba-tiba pas kelas pas sudah mau lulus tiba-tiba mikir mau kuliah, cok, anjir, nggak masuk akal kali, nggak sesuai dengan rencana kita, anjay. Pas kelas 12 sih, pas kelas 12 tuh, pas umur 18 tiba-tiba rasa pengen kuliah. Tak tahu duitnya nggak ada, ya nggak kuliah deh jadinya. Coba-coba pakai ini paket tuh nggak keterima, cok, anjay kali. Oke lah, tapi nggak pasti, that's not a big problem sih. Like, akhirnya pun back to our strategy sih, emang nggak pengen kaya tanpa kuliah juga sih akhirnya. And we got a pretty good job right now, even though it's really frustrating myself. Anjir, cok, pening kali pala aku, anjay. Pusing kali. Dulu kayak ngerasa kerja in a company or at an office tuh kayak something that's easy. Tapi maybe it's because of my place juga sih, makanya mungkin it's kinda hard. Tapi nggak apa sih, aku suka sih. Oke. I really proud of you right now. I really proud of you, nggak juga sih. It's not enough for me to say, anjir, ngapa gelap kali. It's not enough for me to say that I really proud of myself right now. I really hope that this year you make a big impact. It's okay, Bang Melki. Okay. I hope this year too. It's a year that you're starting to feel like
you starting to feel like it's your time to continuing your journey, not starting a new one. Anjir, kelas kali cok kata-katanya. Jadi bukan kayak kau memulai sesuatu yang baru, tapi kau melanjutkan rencana yang sudah kau mulai. Oke. First of all, kau udah dapat kerja yang lumayan lah. Kau udah dapat kerja yang lumayan, jadi kau nggak perlu mikir lagi. Pening juga sih kerjaan. Oke, kau udah dapat kerjaan yang lumayan bagus. And then udah punya kerjaan sampingan juga. Oke? Oke. Cok mati lagi cok abis memonya anjir. Oke. Tadi aku mau apa? Udah dapat kerja yang lumayan bagus lah, lumayan lah, standar lah. Umur. Oke. Tadi abis cok memo penuh cok. Oke. Oke, gelap kali ini terlalu gelap. Oke. Sekarang you got a pretty good job, kerjaan sampingan, dan sekarang you start to make a content, and that's a good thing. Oke, dah 3 nih, pala kau pecah. Oke. I hope you could handle all of that shit. Even though right now, sekarang nih, my brain's really heavy right now because I got lots of things to do. I got lots of things to think about. But that's alright because you're the smartest man on earth. I think you could go lots of things at once. Anjir, cok, lah sekali kata-katanya, cok, anjir lah. But I hope I could get. I hope I could improve my brain, improve my legs, my body, everything, so that I could get everything that I always wanted. Even though the road is so fucking hard, even though the journey is still so long as fuck, but I think you could get through all of that shit. Okay, as long as you keep improving yourself, you know. Capek sih benar, aku ngerasa capek benar, cok. Kayak anjir, cok, pala aku pusing, cok. Kerja nih anjir. Kayak people around my age tuh kerjanya anjir, cok. Aku ndak ini juga sih. Bukan ndak bersyukur sih. Kayak they don't have to think about something, you know. Kayak kerja doing something gitu kan. Nggak harus mikir gimana, paling mikir masa depan gimana. Sama lah. Tapi nggak harus mikir kayak kerjaan gitu, cok. Pening paling pala aku cok anjir. And they don't have to work with two different jobs lah. Anjir, pala aku pusing, cok, sumpah. Sebenarnya anjir. Tapi but we have to do it, you know. We have to do it. So get up and get through all of that shit together. Anjir, together, cok. Anjir, kelas kali kita-kitanya. Padahal kita doang sendiri, cok. Oke. Apalagi semoga mampus sih. Ini aku ngomong pas aku 19, literally day one nih. I hope this year tuh you could get lots of things. You could get through all of that shit, okay? Because I know right now nih my brain nih still hurts, still heavy, still frustrating right now. Tapi aku semoga sih bisa get through all of that shit sih. Yang pertama konsisten, kau udah buat konten tuh bagus, cok, anjir. Resultnya bagus sih. I really like the result at the first video, and I really wanna make the next video, cause rupanya tanggapan orang lain tuh suka, cok. Aku jadinya semangat aja sih. Soal dulu kita suka buat konten tuh bagus tuh pas SD tuh. SMP juga bagus nah sih kan kita buat SD sampai SMP. Tapi kena ban kan akunnya kan, anjalah. Pas SMA mau buat lagi tapi malah nggak konsisten karena ngerasa ini kayaknya nggak bisa nih, jadinya malah nggak buat. Kocak kali, idiot kali, gitu pun menyerah. Oke, jadinya sekarang nih karena I think resultnya bagus, tapi kita ini kayak kurang konsisten, cok. Tetap kurang konsisten, mungkin karena malas sih. Emang kita dari dulu ini orang pemalas di dunia, cok, anjir lah. Intinya udah sama malas, cok, anjir, cok. Capek kali aku ngomongin kau udah sama malas, anjir. Sumpah, anjay lah. Gimana ya? Intinya keep consistent and everything lah. You could do all of that shit, okay? I know that you could you know, like gitulah, intinya pasti bisa lah. Okay. And apa lagi ya? For
for my 19 years old. Semoga itu buat kontennya hasilnya bagus dan semoga ini aku mau bilang serius nih. Ini kan day one nih. And my job nih kinda middle of crisis nih. Aku ngeri nih. Waktu itu kayak aku nih lagi kondisi bakalan kena marah-marahnya ya. Oke. I hope you could get all of that thing. Oke, semoga aja sih, semoga. Dan not get fire. Enggak juga sih, kayaknya the way I work tuh bagus aja sih, jadi aman aja sih. Tapi every time I wake up and every time I wanna go to sleep tuh I feel like I'm about to get fired, you know. Nggak tahu ngapa, Cok. And I really scared of that. Makanya aku mau kerja sampingan sambil ada buat konten juga. Tapi aku malah kayak gitu malah jadi nggak fokus, Cok, sama kerjaan utama. Jadinya apa maksudnya? Aku nih takut bakalan dipecat walaupun kerjaanku bagus kan. Tapi karena takut dipecat tuh aku kerja sampingan. Dah sih, emang itu tujuannya sih. Mau cepet-cepet cuma gini-gini. Tapi malah gimana sih? Enggak, bentar aku mikir kata-kata lo. Aku punya kerjaan utama nih. Oke, kerjaan utama. Rencana kita dari awal ini dari SMP kah? Ya, SMP. Setelah punya kerja udah punya kerjaan utama, cari kerjaan sampingan. Setelah cari kerjaan sampingan, maybe kerjaan sampingan ini bisa jadi bisnis atau kita buka bisnis lainnya gitu, oke? Rencananya gitu. Nah, sekarang this is the right time for me to execute the strategy that we've been made for quite a long time, okay? Tapi nyatanya the process is not that easy, you know. Having two jobs at once to really hurts my brain a lot. Justru itu yang bikin susah tuh nantinya, takutnya malah kerjaan utama yang hilang nanti aku meninggal aku anjay. Tapi kalau misalnya aku malah ndak kerjain kerjaan keduanya atau ndak side hustle, misi rencana kita tuh nggak berhasil. I don't wanna be rich by doing something that's really normal. Kayak misalnya work at one company for 50 or 60 years and then retired and gitulah. Bosan kali hidup kayak gitu, Cok, anjir. So we need to execute our strategy lah. Tapi I know it's gonna be hard, you know. Okay, I hope you could get all of that thing together. And then keep consistent, karena misalnya ini kita di posisi bahaya nih, Cok, posisi bahaya. Kita udah mulai mau buat konten, tapi kerjaan kita utama ini udah mulai agak-agak redup nih. Ini susah nih, pening kali pala aku, Cok, oke? Oke, jadi harus fokus ke tiga-tiganya at once, okay? I know you could do that, okay? And then you should do that. I think you should do that because we know our background, okay? We know our problems, we know our everything lah. Kan kita satu orang sama, masa kita nggak tahu our own problem? Karena we should do that. Karena there's a lot of people that rooting for you right now. Ingat nggak pas SMP? Abang kau, paman kau, banyaklah keluarga kau bilang kayak, misalnya paman kau nih bilang, Bang, ayah nih buka bisnis nih, biar supaya bisa bantu kau nanti kalau kamu buka bisnis atau kamu kuliah nanti ayah yang biayain. Bayangkan paman kau bilang kayak gitu, Cok, anjir. It means that mereka tuh nggak mikirin masa depan untuk mereka, tapi mikirin untuk kau, kan maksudnya. Your brother, even abang kau yang tolol semua tuh, yang goblok semua tuh, yang nggak lulus, nggak naik kelas bertahun-tahun tuh, mereka tuh work for you, anjir, tuh. Bayangkan lah, kata Bang Alan apalah, abang kerja nih nanti kalau misalnya udah ada duit, abang mau beliin kau laptop, soalnya kau di sini aja yang pintar nih, kalau biar kau bisa punya laptop, biar kau bisa kerja bagus, dia bilang gitu. Walaupun akhirnya sama ya sih, aku pun bisa beli sendiri kah gitu kah, tapi apa itu, it means that they have lots of trust for you, kan maksudnya sih. Walaupun mereka pun have their own problems, tapi
dari otak mereka mau rooting for you untuk mengharapkan kau tuh ya itu cok gimana ya, banyak orang yang ngarapin kau sih, paham nggak maksudnya, gitulah, especially your grandpa. Ai sekarang umur berapa ya, 84 kayaknya, 83 umur Ai. Aku nemu Ai ini. Guys, relax. I don't want to see my I don't want to see my grandpa died before I become successful. And gimana ya? Kalau udah ngomongin Ai nih mas, cok anjir lah ah. Ya gitulah, Ai itu udah tua cok. Jadinya ini susah kali ya cok, anjir lah. Gimana ya? Ya kita semua nih tahu lah ngapa kita nih work so hard kan, because lots of people were rooting for you. Mereka mengharapin, even though mereka nggak maksa sih, kayak kau harus gini, kau nggak pernah cok, kita nggak pernah dipaksa, nggak pernah kayak apa namanya, nggak pernah kayak do kau harus gini ya bang, kau harus gini ya bang, nggak pernah cok mereka maksa kita. Tapi karena kita nih mau ngubah everything tuh, jadinya gimana ya, apa maksudnya, I hope you could do that, cause lots of people were rooting for you right now, for your own family juga sih. Gimana ya, pasti bisa bang, mungkin nggak bisa cowok, anjir masa nggak bisa cowok, ini for your family cowok, anjir and for your grandpa too, cause anjir cowok, I really love my grandpa, and ya sih sayang banget anjir ya, alaika kita nggak, tapi beneran cowok. Gimana ya, gitulah cowok, anjir lah apa lagi ya, banyak orang yang pengen kau family juga sih, family ya sih, pengen kau sukses, karena mereka rasa tuh mereka pun nggak bisa, mereka ngerasa tuh mereka tuh nggak ada kesempatan untuk change their own life. Jadi mereka rasa, oh kayaknya nih cuman orang ini aja lah kayaknya di keluarga ini yang bisa. Jadi mereka tuh ngarap, kayak mereka support kau banget cok, anjir. Even though they can help you a lot, just for supporting you, but tapi itu keren sih, aku suka, I really happy with it. Itu anjir cok, gimana ya, and gitulah, and I really say thank you for every version of myself, karena udah sampai punya pemikiran kayak sekarang tuh, I really happy sih, with my own brain juga mantap cok, keren cok, otak gue cok, anjir. Since a child bro, I was destined to be the number one in this world, anjir kali cok, katanya intinya gitulah. Apa lagi ya cok, aku bingung cok mau ngomong apa lagi cok. Oh, for the future, okay, for the 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. Untuk yang umur 20-20an nanti tuh, I hope, harusnya sih from the timeline, from the roadmap tuh, harusnya umur segitu tuh 20-an tuh, 20 lah, itu at least udah nggak kerja utama, maksudnya udah nggak kerja sama orang lagi, harusnya sih, berdasarkan by the strategy tuh, harusnya kau udah resign karena your side hustle tuh income-nya udah besar banget, atau konten kau ini udah terkenal banget, atau bisnis udah kau buat, anjir astagfirullahaladzim kasar kali tangannya, oke, atau enggak bisnis tuh udah kau buat, jadi antara side hustle tuh udah besar income-nya, content creation-nya tuh udah famous banget, atau bisnis kau udah kau mulai, jadinya tuh umur 20 ya, itu deadline cowok, anjir deadline. Dan umur segitu harusnya kau udah resign dari sini nih,
Bukan karena aku nggak suka kerja di sini, cok. Anjir, I really love this job. Kayak anjir, cok. Maybe this job is one of the best apa ya, pemberian sih kayaknya. Kayak there's a lot of things that you need to improve. Oke, aku mau ngomongin juga yang mau diimprove. Itu pertama tuh konsisten, harus konsisten, discipline, and work ethic. Oke, maybe aku nggak akan resign sih, walaupun nanti aku udah punya bisnis atau aku udah terkenal atau saat hasilku udah income-nya besar, aku mungkin nggak akan resign kalau work ethic aku masih jelek. Work ethic tuh kayak misalnya masih suka telat, deadline suka ngaret-ngaret, gitu-gitulah. Work ethic tuh penting, cok. Even though you are so smart, even though skill kau tuh tinggi banget, cok, dibanding orang lain di umur kau tuh, tapi kalau work ethic kau jelek, percuma anjir, sumpah aku nggak bohong, cok. Suka malas-malasan, deadline suka ngaret-ngaret, gitu-gitu tuh, you need to work on that shit. Harus dibenarkan, cok. Bukan untuk biar kau kerjaan di sini ini bagus, tapi biar apa ya, biar kau buka bisnis nanti pun kau bagus, cok. Soalnya itu bekal yang kau bawa sampai kau tua nanti. Anjir, kata-kata gua, cok, udah kayak orang old banget, cok. Oke, itu penting sih. Misalnya kau udah disciplined, consistent, work ethic kau bagus, itu sampai kau tua tuh sampai kau bawa, bakalan kau bawa. Jadinya walaupun nanti ini aku udah ibaratnya udah nggak perlu kerja di sini, tapi aku masih pengen belajar work ethic nih sampai aku udah kira-kiranya cukup lah gitu, pak, maksudnya. Itu, cok. Kadang tuh pekerjaan tuh bukan masalahnya itu sih, apa yang kau pelajari itu penting juga, cok, di pekerjaan. Makanya I really grateful for this job. I really like this job because I learned lots of things in this job. Oke. Itu sih untuk nomor 20-an kau itu ya. 20 lah. Udah 3 tuh at least sudah jalan, 3 itu. Nanti sisanya umur 20-an yang lain tuh menjalankan 2 hal lainnya. Misalnya nih, income kau udah bagus nih di umur 20-an, syarat hasilnya. Nanti umur 21, 22, 23 tuh seterusnya tuh you become famous atau bisnis kau udah jalan gitu, oke? Atau udah sebaliknya, atau 3 itu kau racik-racik lah mana yang hokinya yang mana gitu, oke? Untuk umur 30-an, 40-an, 50-an, ini aku ngomong untuk umur segitu kau harusnya udah settle banget, at least 1 miliar, 1 miliar dikit, cok, menurutku sih sedikit ya, walaupun duitku nggak sampai segitu sih, tapi umur segitu 30 tahun at least duit kau 1 triliun tuh udah lebih lah harusnya, cok. Nggak sih, itu berlebih, too much ya, nggak semua orang bisa gitu, cok. 1 triliun lah umur 30. Oke. I really proud of myself because I get to this point right now and get to talk to you like this and give you an advice for yourself in the future, or give a special thanks to our past. Maybe the 17 one yang buat video waktu itu tuh, it's for us, untuk memberikan harapan untuk kita semua, untuk yang muda, untuk umur aku sekarang, untuk umur 20-an, umur 30-an, umur 40-an sampai dah tua nanti. Itu yang dilakukan umur 17 kemarin. Tapi untuk umur 19 ini aku mau reminder ya sih, untuk tetap doing that you've been dreaming of. And aku mau tetap ngerasa proud juga sih. Aku udah mau terlalu keras on myself juga. Too hard on myself is not a good thing. Karena itu juga, ini aku mau di umur 19 nih, I wanna learn a bad habit yang aku suka sering lakukan. Contohnya misalnya suka pelit sama diri sendiri. Anjir, aku sama orang lain gak pelit, cok, goblok. Aku gak tahu ngapa ya. Apalagi misalnya sama orang asing, anjir, cok, bangkrut aku sama orang asing, anjir. Entah misalnya sama pengemis tuh aku kasih makan gak jelas kali. Bukan gak jelas sih, tapi sometimes kalau sama diri sendiri tuh pelit kali, cok. Makanya aku udah mau berubah, cok. Misalnya udah mulai mau beli makan di luar, kadang sampai ke mana-mana bawa bekal mama aku, cok. Anjir,
aku suka sih makan bekal mamaku sih. Tengok saya tuh terlalu too much itu, too much sih. Kayak misalnya nih, tangan ini misalnya aku pakai motor nih keluar kota, muka aku nih kan glowing banget pakai skincare, tapi tanganku hitam cok gara-gara nggak pakai sarung tangan, kan goblok kali cok. Beli sarung tangan 18.000 malas cok anjir. Intinya kalau misalnya yang penting-penting tuh nggak apa-apa lah cok dibeli anjir. Kalau yang nggak penting-penting tuh nggak apa-apa harus saya beli. Misalnya kau kan kau udah suka nongkrong nih, gara-gara nongkrong mahal, ah itu nggak apa-apa lah, serah kau lah. Kau udah suka nongkrong, aku pun udah suka nongkrong sih sampai sekarang. Kalau kau di future nggak mau nongkrong juga nggak apa-apa. Tapi in the future, I hope you could prioritize things, you know, something yang important tuh nggak apa-apa lah. To spend a little amount of your money itu nggak apa-apa, cok. Anjir, sumpah nggak bohong aku. Karena tuh investasi juga, cok, for your future, for your own self. Itu sih. And aku mau semuanya nih berhasil, cok. Soalnya gimana ya? Kita tuh dari dulu have lots of dreams, and we also have lots of capability, have lots of skills, lots of fire in our heart. Kita tuh menggebu-gebu banget orangnya, ambisius banget. Dan aku nemu, misalnya aku umur 20 nanti something happens dan akhirnya anjir bahasanya, api yang dalam jiwa kita nih hilang, cok. Kita misalnya aku ngomong ke kau nih semangat benar, tahu-taunya aku nonton, misalnya aku umur 25 nih nonton video sekarang nih dalam kondisi aku udah ndak. Oke, memo udah penuh ya guys, jadi kita harus ngomong cepat-cepat sedikit. Aku intinya mau umur 25 atau aku nonton video ini dalam kondisi apinya tuh udah mati gitu, semangatnya udah nggak ada. Dulu pas kecil aku semangat benar, tahu pas nonton aku udah adalah lupain jak mimpi itu tuh. Kayak emang nggak bisa lah, kita emang sulit lah, emang kita tuh nggak cukup mampu untuk capai mimpi itu. Aku mau aku kayak gitu, cok, di masa depan. Jadi tetap semangat, cok. Aku harap nih, misalnya aku dalam keadaan lagi sesak-sesaknya, lagi masa sulit-sulitnya, lagi masa jatuh-jatuhnya, ketika nonton ini aku udah semangat lagi, cok. Sumpah aku mau, aku nggak kau mikir lah apa alasan kita lakuin ini semua, cok. Alay kali, cok, kata-katanya. Nah, tapi itulah, I really rooting for yourself. Orang lain ini kan selalu mengharapkan kita kan, tapi sekarang aku yang mau mengharapkan kau juga sih. Ini untuk diri kita juga sih. Kadang kita terlalu keras untuk diri sendiri, tapi kadang kita terus peduli juga sama diri sendiri. Dan sekarang aku juga peduli sama kau sih sekarang. Gimana ya? Aku maunya kita sukses. Dan aku kepikiran ya. Aku bukan kepikiran sih, udah kepikiran sih dari lama. Tujuan kita ganti, jangan jadi kaya. Maksudnya jangan cuma jadi kaya, tapi have goal yang lain. Soalnya jadi kaya tuh mudah, coba menurutku anjir. Kayak anjir mudah kali jadi kaya, tapi sekarang kita harus buat journey baru ya. Nggak cuma kaya, tapi aku mau ngomong nih sekarang, harusnya kalau tahun depan udah nonton videonya harusnya udah ketemu sih alasannya apa. Jadi nggak cuma untuk jadi kaya, soalnya jadi kaya itu mudah kali. Masa cuma jadi kaya, mental cemen kali cuma jadi kaya. Game of money is easy for me. Anjir, ngomong kayak gitu udah kayak kaya benarnya, oke? I hope we could get what we want since pas kita kecil lah. And itulah, make proud of everyone and everything lah. Itu sih. Aku mau terima kasih untuk my past, my 15 years old, my 16 years old, and I want to say
Thank you first of all for the tadi aku udah ngomong sih thank you Cok, for the 15 and the 16 years old, and then I wanna say good job for the 17 and the 18 years old karena udah bisa build something and udah bisa learn from your mistakes. Okay, jadi untuk 17 and 18 udah bisa do lots of things dan juga bisa udah belajar dari kesalahan kalian. Dan untuk 19 nih aku melanjutkan perjalanan sih. Jadi bukan cuman mulai sesuatu, tapi aku mau melanjutkan apa yang udah kalian mulai di umur 19. Soalnya kebetulan umur 19 ini umur yang agak aneh ya. Umur 18 sama 18 itu kan ada something 18 sama 20 kan ada something yang big difference. Tapi 19 ini kayak di tengah-tengah nih aneh kali. Jadi for the 19 nih aku mau di tengah-tengah kalian semua nih. Di tengah-tengah kalian semua nih sebagai jembatan nih aku mau lanjutkan apa yang udah dimulai sama goblok Cok mati lagi. Aku mau ngomong untuk yang semuda yang mau lanjutkan apa yang udah dimulai sama yang muda-muda, dan aku berharap untuk yang tua-tua melanjutkan journey aku juga untuk continue my journey. Jadi aku mau say thank you for everyone. Anjir Cok dari tadi memonya penuh guys ya. Oke. Terakhir lah aku mau ngomong thank you for the 15 and the 16 years old karena udah start the journey, and I wanna say good job for the 17 and the 18 for giving a lesson and learn from the lesson and learn from the mistakes that you made. And for the 19 nih as the bridge, karena kan 19 nih umur yang di tengah-tengah Cok, umur antara 18 sama 20. 19 nih apa ya, kayak tengah-tengah, jadinya I just wanna be di tengah-tengah lah for two sides of this thing. Oke, jadi aku cuman mau menjalankan sesuatu. This year I wanna continue our journey. Jadinya gitulah. Semangat, good luck for the future of myself. I know we can do this. Pasti bisa, nggak mungkin aku nggak bisa. Everything that I do pasti bisa, Cok. Everything that I've been through pasti selalu we will always work on that shit and we will always get over it. Anjir kelas sekali kata-katanya. Oke. Itu aja sih gelap kali, Cok. Terangin sedikit, Cok. Itu sih pasti bisa. Itu aja sih. Semangat dan tetap have fire in your life, karena itu yang bikin kita tetap kuat sampai sekarang, even though kepala udah pusing-pusing, badan udah capek-capek, tapi karena ada api tuh jadinya kita tuh masih semangat. Kau ingat gak yang kita pernah kerja angkat semen, bayangkan 40 kilo angkat semen, Cok, anjir, 150 semen kita angkat, anjir tuh capek, Cok, kerja jadi kuli, walaupun cuma sehari jadi kuli, anjir, pas hari itu aku langsung ngerasa, Cok, aku mau kerja jadi orang miskin kah? Hari itu aku mikir gitu, Cok. Kau ingat gak pas kita kerja itu tuh? Itu capek sih. Aku yang gak pernah kerja fisik, kerja jadi kuli, Cok, anjir letih kali, Cok. Jadi aku mau jadi kayak gitu lagi. Oh ya, mungkin nih kayak videonya aku upload gak terlalu HD sih, soalnya memang aku penuh, Cok, jadinya gitulah. Thank you and good luck for everything. Pasti bisa. Aku Edo, umur 19 tahun. I want to say thank you for the 15, 16 and say good luck for the 17 and 18, and I want to say salah terbalik, goblok, ulang lah kata-katanya. Oke, biar kece. Oke. Aku Edo, a 19 years old person, a 19 years old version of yourself. I want to say thank you for the 15 and the 16 years old version of myself, and also I want to say good job for the 17 and the 18 years old version of myself, karena udah
start a mistake and learn a lesson from the mistakes that you've made. Anjir, kata-katanya kaku kali, Cok. Atau enggak apa-apa lah. Okay. And I want to say good luck for the future of myself. Not just for the 2021, 22, 23, for something like that, but all of my future self, okay? Karena ini aku cuma menjalankan apa yang udah dimulai. Dan aku harap, enggak Cok, enggak keren Cok perpisahannya. Good luck for everyone and myself right now. Thank you for everything. Edo, guys. Semangat Edo. I love you so much. Mwah. Nah, I'm just kidding. Oke, semangat lah. I know you could do this. Nih I'm looking at your eyes right now. Oke? Pasti bisa. I believe in yourself. I believe in myself. So you need to believe in yourself. Okay? Bye-bye.